Gisaksihan sa mga local chief executives sa Sugbo ang paglusad sa mas gipalapdang Local Government Support Fund kun LGSF sa Malacañang kagahapon. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may pahibaw at tubangan sa mga mayor o gobernador sa nagkalain-laing local government unit sa Pilipinas nga misaka ngadto sa 57 billion pesos ang LGSF ning tuiga. Gituyo among programa aron abagan sa nasudnong kagamhanan ang mga panginahanglanon gikan sa lokalidad. Gipalapdan sa national government ubos sa LGSF ang among programa aron makatukod og dugang pang mga tambalanan, pagpalit og dugang pang medical equipment, pagbaton og mga istruktura og pasilidad nga may kapasilungan og kapanalipdan panahon sa katalagman, pagpalambo sa karsada gikan sa kalungsuran og uban pa gikan sa lokalidad. Lakip sa mga nitambong, mao si Cebu Governor Pamela Baricuatro og nakahigayon kini sa paghimamat sa ubang mga local officials. Alang ni Baricuatro, makatabang ang gipalambot na karon nga LGSF diin matagamtaman gyud ang tabang gikan sa gobyerno hangtod na sa mga yanong tao. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.